Sige, posing, posing. Oh. Ay, pag-thank you. Congrats ka mo. Oh, this ka. Tininin. Solo, sige, solo. Food station. Ikaw kunot tagiyay ni Day. Otro. 1, 2, 3. Bang, bang. Model. Next week. Sige. Boy, smile. Lance, smile, smile. Dede, na boys. Ano, Day? Sino nagto? Chelsea. Congrats. Ano? Buwa! Gasinira na ano ka? Foreigner? Sana all. Sige, 12. Ikaw wala ka balon? Wala ka sura. Kaya ano? Soyong doy. Balit, makadin ako. Den. I love LPHS. Video ini, diri ni ano? Picture. Damdam. Cha-cha. Eman. Neya si Kwenta. Ano tayong papaliton, Eman? Mama, nilibre ka tang Mama, pa-Robinson ko naman. Sana all. Ako lang nakakuan Teddy Bear. Nakano? Teddy Bear. Ikaw lang daogan. Handa mo ma'am nagtikit. Ang kadiman. Pero, wala, babalyuan. Adin daog ni Kian. Kian ang daog. Last week, yun daog? Iko, Shanel. Shanel. Yan, Hiya. Next week. Ambot ko